अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टू द पॉइंट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद फैसल नदीम। नाजरीन, आज हम बात करेंगे कि पाकिस्तान आखिरकार क्यों अरूज से ज़वाल की तरफ जाने लगा है। वो क्या वजूहात हैं जिस वजह से पाकिस्तानी शहरियों की इस वक्त चीखें निकल गई हैं। जिसको भी आप देख लें, सोशल मीडिया है या आप फिज़िकली विज़िट करें अगर कहीं पर भी, तो हर कोई इस वक्त बिजली के बिलों का रोना रो रहा है। आखिरकार क्या वजूहात है जो अवाम दोस्त हुकूमत ने इस दफ़ा अवाम दुश्मन बजट पेश कर दिया है। सिर्फ यही नहीं, अवाम को नॉन फाइलर्स का कहकर टैक्स चोर भी बना दिया गया है। या जबकि पाकिस्तान में हर कोई जानता है कि हर कोई सांस भी लेता है पाकिस्तान में इस वक्त, तो वो भी टैक्स दे रहा है। आपका बिजली का जो बिल है इस वक्त पे, उसमें बिजली की कीमत तो कम, लेकिन उससे इजाफी जो है वो आप टैक्सेस अदा कर रहे हैं। गवर्नमेंट को आखिरकार ये चीज़ें क्यों नज़र नहीं आ रही। बजट पेश किया गया जिसके अंदर अशराफिया को, ब्यूरोक्रेट्स को फुल मराहतें जो हैं वो दी गई, लेकिन गरीब आवाम पर सिर्फ टैक्सेस लगाएगी। क्या ये इस वक्त की तजर्बाकार टीम है जिन्होंने मुल्क को माशी तौर पर मजबूत बनाना है। इस वक्त पाकिस्तान माशी तौर पर लगातार कमज़ोर होता जा रहा है। पाकिस्तान की करेंसी डीवैल्यू होने की वजह से महंगाई में हर रोज़ इजाफ़ा हो रहा है। आप देख रहे हैं कि आजकल तो ये भी सुनने को नहीं मिलता कि पेट्रोल या बिजली की जो कीमत है वो महंगी होने पर कोई खून के आंसू रोने लगा है। नहीं तो ऐसा भी होता था कि जब पेट्रोल या बिजली महंगी होती थी तो सुनने में आता था कि बाबूजी के जो हैं वो खून के आंसू आ गए और वो ये सदमा जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पाए कि पाकिस्तानी अवाम का क्या होगा। इस वक्त मैं जानना चाहूँगा और हमारी अवाम भी जानना चाहती है कि आखिरकार बाबूजी हैं कहाँ पर। बाबूजी क्यों इस बात पर एक्शन नहीं ले रहे। इस वक्त तजर्बाकार जो टीम है वो क्यों लगातार आईएमएफ की शराइतें मान रही है, क्योंकि सारे का सारा मलबा जो है वो वज़ीर आज़म साहब ने आईएमएफ के ऊपर फेंक दिया है कि ये जो बजट पेश हुआ है इस दफ़ा ये आईएमएफ के कहने पर पेश किया गया है। क्या हुकूमत अपना बजट ख़ुद से पेश नहीं कर सकती थी? क्या हुकूमत आईएमएफ से लड़ाई नहीं कर सकती थी आवाम के लिए? क्या हुकूमत सारी सहूलतें जो है वो अशराफियों को देना चाहती थी? मुश्किल फ़ैसले हैं, ज़रूर करने चाहिए मुश्किल फ़ैसले, लेकिन क्या हुकूमत पाकिस्तान ये मुश्किल फ़ैसले अपने आप से क्यों नहीं शुरू करती? आप अमूमन अगर सरकारी दफ़ातरों में जाएँ तो अगर कोई अफ़सर मौजूद है या नहीं है तो आप देखेंगे कि उनके कमरे में एसी जो है वो चल रहा है। हत्ता कि नैब कासिद जो हैं वो भी 2-2 एसी लगाकर अय्याशियाँ कर रहे होते हैं। उसका बिल कौन देगा? वो आप आवाम देंगे। आप लोग अक्सर, मैंने सोशल मीडिया के ऊपर देखा, एक ट्रेंड चला हुआ है कि हमारे ऊपर इतने टैक्सेस लगा दिए गए। ये टैक्सेस किस चीज़ के हैं? तो जनाब ये टैक्सेस वही हैं जो हुकूमत के कारिंदे इस वक्त इस्तेमाल कर रहे हैं। मुश्किल फ़ैसले आवाम से ही शुरू क्यों किए जाते हैं? आखिरकार क्या वजूहात है कि अवाम ने ही हर दफ़ा मुश्किल फ़ैसले करने हैं? गवर्नमेंट अपने आप से इन मुश्किल फ़ैसलों का जो आगाज़ है वो क्यों नहीं कर रही? इसके ऊपर कोई जवाब नहीं देता, कोई बात नहीं करता, क्योंकि अगर कोई बात करेगा तो ज़ाहिर है उसकी अपनी अय्याशियाँ कहाँ से पूरी होंगी। अगर वाक़ई ही हुकूमत पाकिस्तान को तरक्की की तरफ लाना चाहती है, जो मुल्क इस वक्त ज़वाल की तरफ जा रहा है लगातार, और अगर यही हालात रहे तो वो दिन भी दूर नहीं है जब पाकिस्तानी अपने ही घरों में रहते हुए अपने ही घरों का किराया देंगे, क्योंकि पानी का बोर आपके घर में है तो उस पर भी टैक्सेस लग चुके हैं। आप पानी के बोर का भी अब टैक्स देंगे, जो आपने ख़ुद करवाया, अपने पैसों से करवाया, लेकिन अब वो ज़मीनी पानी नहीं है, वो गवर्नमेंट की मलकियत है, आप उस पर भी अब टैक्स देंगे। तो वो जो घर जिनके अंदर आप रह रहे हैं इस पर भी आपको टैक्स फिर देना पड़ेगा। रही बात बिजली के बिलों की, तो एक ट्रेंड बहुत चल रहा है इस वक्त कि 200 से अगर 201 यूनिट हो जाए तो 5,000 रुपये लग के आ जाता है। लेकिन वो 5,000 रुपये एक दफ़ा नहीं, वो अगले 6 माह तक अगर आपने 100 यूनिट भी इस्तेमाल कर लिए हैं तो बिल आपने उसी हिसाब से देना है, क्योंकि आप स्लैब क्रॉस कर चुके हैं। जबकि होना ये चाहिए कि अगर आप बिजली दे रहे हैं, बिजली पर टैक्स, फिर जो बिजली बन रही है उस पर आप टैक्सेस भी दे रहे हैं, अलग से अलग टैक्सेस दे रहे हैं। जब टैक्सेस का नाम ख़त्म हो गया तो मज़ीद टैक्स भी रख दिया गया। ठीक है, तो स्लैब्स के हवाले से जो है आप टैक्स दे रहे हैं, जबकि बिजली आपको सस्ती मिलनी चाहिए। हुकूमत पाकिस्तान से दरख्वास्त है कि वो इस तरह के काम ना करें। वज़ीर आज़म साहब, आप तो पाकिस्तानियों को मुश्किलात से निकालने आए थे, लेकिन आपके इस फ़ैसले ने आवाम को मज़ीद मुश्किलात में डाल दी है। आप मार्केट में निकलें,
آپ گلی محلوں میں نکلیں، آپ خود چیک کریں کہ عوام کی حالات کیا ہیں اس وقت۔ بجلی کا جو بل ہے وہ اس ٹائم پہ سرکاری جو ہے جگہ ٹیکس کا بل بن چکا ہے۔ عوام جگہ ٹیکس دے تو رہے، نہیں دیتی تو بجلی کاٹ دی جائے گی، اور وہ بجلی کاٹ دی جائے گی جو عموماً آتی بھی نہیں ہے۔ تو اس طرح نہ کریں۔ آپ جو ٹیکسیز ہیں کم سے کم وہ ٹیکسیز ختم کریں۔ اگر آپ واقعی ملک کے ساتھ سنسیئر ہیں تو آپ کم از کم جو مفت یونٹس آپ نے دیے ہوئے ہیں ان کو ختم کریں۔ آپ مفت پیٹرول جو ہے وہ ختم کریں۔ آپ یہ مشکل فیصلے اپنے پاس سے کیوں نہیں لے رہے؟ آپ بیوروکریٹس کا جو مفت پیٹرول ہے، مفت یونٹس ہیں، معاملات ہیں، اشرافیہ جو عیاشیاں کرنے میں لگی ہیں، اشرافیوں کا سارا بوجھ آپ نے اٹھا کر غریب عوام پر ڈال دیا ہے۔ فائلر اور نان فائلر کا ایک کھیل جو ہے اس بجٹ کے اندر دکھایا گیا ہے۔ آخرکار نان فائلر کیا ہے؟ ضروری نہیں ہے کہ اس نے ٹیکس آئی ڈی بنوانی ہے تو وہ ہوگا، بھائی شناختی کارڈ آپ کا بن چکا ہے تو آپ فائلر ہی ہوئے۔ آپ اس شناختی کارڈ کو ڈکلیئر کریں کہ وہ عام آدمی کا فائلر اکاؤنٹ ہے۔ آپ نے تو گوشوارے جمع کرانے کا طریقہ اتنا مشکل کیا ہوا ہے کہ اگر کسی نے سال بعد گوشوارے جمع کروانے ہیں تو وہ بھی کسی کی مدد کے بغیر جو ہے وہ نہیں جمع کروا سکتا گوشوارے اپنے۔ تو ایسا نہ کریں۔ عوام ٹیکس دیتی ہے، عوام کو ٹیکس چور آپ نہ کہیں۔ عوام ہر چیز پر ٹیکس دیتی ہے، وہ آٹا چینی کچھ بھی خرید رہی ہے جو آپ لگاتار اب مہنگے کر رہے ہیں۔ آپ نے پیٹرول اس دفعہ مہنگا کیا، بجلی مہنگی کی، آپ ایک دفعہ چیک کریں۔ آپ جو سرکاری ریٹ لسٹ دکھاتے ہیں وزیر اعظم صاحب، وہ سرکاری لسٹ کے اوپر آٹا، دال، چینی یہ چیزیں نہیں مل رہی عوام کو، اور نہ وہ مل سکتی ہے۔ آپ کی ریٹ لسٹ کے مطابق آتا ہے کہ جی دودھ جو ہے وہ 120 روپے کلو ہے، لیکن وہ صرف ریٹ لسٹ تک ہے، جبکہ حقیقت ایسا نہیں ہے۔ حقیقت میں جو دودھ ہے وہ کہیں 200 روپے، کہیں 220، کہیں 240 روپے کلو جو ہے وہ بک رہا ہے۔ اسی طرح ہر چیز مہنگی ہے۔ ضرورت جو ہے وہ انسان پوری کرے یا آپ کے بجلی کے بل جمع کروائیں۔ اب جس بل کا ایک مثال ہے، بل آیا ہے 20,000 روپے بجلی کی کاسٹ ہے، تو اس کو آپ نے بل بھیجا ہوگا 40 سے 45,000 روپے، یعنی بل کے ساتھ 20 سے 25,000 روپے کا سرکاری ٹیکس ہے کہ یہ آپ جمع کروائیں۔ اب تو آپ نے فکس چارجز الگ سے لگا دیے ہیں، یعنی ظلم پہ ظلم، ظلم پہ ظلم۔ لیکن آپ بھی شاید سمجھ چکے ہیں کہ عوام اگر نہیں نکل رہی تو اس کو جتنا تنا جائے تو نہیں، جتنا ان کو رگڑا جائے رگڑے، کیونکہ عوام نہیں نکلے گی اپنے حق کے لیے۔ شاید گورنمنٹ اب یہ چیز سمجھ چکی ہے، اور اس وجہ سے گورنمنٹ نے عوام پر کھل کر ٹیکس لگانا شروع کر دیا ہے۔ لیکن یہ بدماشیاں زیادہ نہیں چلیں گی۔ کہیں پر مسجدیں بند ہو رہی ہیں بل جمع نہ ہونے کی وجہ سے، تو کہیں پر کوئی خودکشیاں ہو رہی ہیں، اور حالات جو اب کی مہنگائی آ چکی ہے، حالات اجتماعی خودکشیوں کی طرف جا رہی ہیں۔ تو میں وزیر اعظم پاکستان سے یہی کہوں گا کہ برائے مہربانی آپ ایسا نہ کریں، کم از کم غریب عوام کا خیال کریں، صرف اشرافیہ کو سہولتیں جو ہیں وہ نہ دیں۔ اگر مشکل فیصلے کرنے ہیں تو عوام سے پہلے خود پر مشکل فیصلوں کا جو تجربہ ہے وہ کریں، اپنا پروٹوکول ختم کریں۔ آپ اگر اسمبلی میں جائیں تو وہاں پر بھی کھلے اے سی چل رہے ہوتے ہیں، ٹھنڈ لگ رہی ہوتی ہے آپ لوگوں کو۔ آپ یہ کام کریں۔ آپ سرکاری دفاتروں میں جو بجلی ضائع ہو رہی ہے اس کو روکیں۔ سرکاری ملازمین کو تنخواہوں کے ساتھ جو مفت یونٹ دیے جا رہے ہیں اس کو ختم کریں۔ مشکل فیصلے جناب اپنے آپ سے شروع کریں۔ آپ جب آپ خود ٹھیک ہوں گے تب عوام بھی آپ کا ساتھ دے گی۔